Okay, so hari ni kita continue chapter 2 iaitu on hydraulic pump. Okay, so last week kita dah masuk type of hydraulic pump yang ada. Okay, so now kita continue with vane pump. So last week kita stop dekat sini dekat vane pump volumetric displacement. Okay, so untuk yang vane pump ni, so macam saya terangkan last week, kita ada rotor, vane. Okay, so yang colour putih ni, so this is vane lah. Okay, and then yang hitam ni adalah spring. Okay, so rotor ni dia connect dengan shaft. Okay, so once it rotate, okay, so vane ni pun akan rotate sekali lah. And then spring pun akan bergerak sekali lah. Okay, so bila dia rotate, dia akan create various size dalam pump. Okay, so vane ni, dia akan slide in ataupun slide up. Okay, so dia akan create lah expanding ataupun contracting volume. Okay, yang akan membolehkan fluid dalam pump ni bergerak lah. Okay, so equation yang digunakan dalam vane pump, maximum possible eccentricity. So eccentricity ni adalah distance ataupun displacement of the vane daripada axis. Okay, so eccentricity maximum sama juga dengan diameter of cam tolak dengan diameter of rotor. Okay, so kat sini dah beritahu lah DC tu diameter of cam ring, DR adalah diameter of rotor dan L adalah width of rotor. Okay, so E max sama dengan DC tolak DR bagi 2. Okay, so to produce a maximum volumetric displacement, VD. Okay, so equation dia pi over 4 DC square tolak DR square darab dengan L. Okay, and then kita boleh kembangkan equation ni. So DC tambah DR darab dengan DC tolak DR kali dengan L. Okay, so kita tahu E max sama dengan DC tolak DR over 2. Okay, so kita boleh substitute lah expression tu for E max. So kita boleh dapat simplify it, akan dapat pi over 4 DC plus DR 2 E max darab dengan L. Okay, so kita simplifykan lagi, kita akan dapat ni lah VD sama juga dengan pi over 2 DC plus DR kali dengan eccentricity and L. Okay, so yang ini theoretical flow rate, ingat jugalah QT sama juga dengan volume displacement kali dengan speed. Sorry lah. Okay, so kita cuba example untuk vane pump displacement. Okay, so untuk a vane pump has a cam ring diameter of 75 mm. Okay, so DR dia adalah, DC dia adalah 75 with a 50 mm rotor diameter inside it. So DR 50. If the eccentricity is 8 mm, so E equals to 8. So the vane width is also 50 mm. So ini adalah L lah. So what is the volume displacement of the vane pump in meter per revolution? Kita boleh guna balik equation VD equals to pi over 2 DC tambah DR multiply with EL untuk dapatkan volume displacement untuk example ni. But you have to change it in meter per revolution. Okay, sebab dia nak dalam meter per revolution. Okay, boleh cuba.
Okay, so berapa volume displacement dia? Ada sesiapa yang dah dapat volume displacement untuk vein pump? Example, 15,000. 15,000 lah ya. to the power of 10. Can you please put your answer in the chat? Sebab saya tak clear tadi. So this is in liter per revolution. Okay, so yang lain dapat ke sama jawapan dengan dia? EL tu macam ni. Siapa yang tanya soalan tadi tak dengar lah. Cuba kuat sikit. EL tu macam mana nak kira dia? EL, Uh-huh. E eccentricity 8 mm. L tu width, beam width ni. Maksudnya 50 mm lah. Awak darab je lah. Sebab kan tadi dia punya equation dia kan. KCDC tambah DR darab dengan EL kan. So eccentricity ni E ni 8. Yang L ni width of rotor ni 50. Okay, so ini dalam meter cube per revolution. Okay, so yang dalam soalan tadi dia minta cari dalam meter per revolution. So tadi yang Liu tadi jawab 78.53 kali 10 kuasa negatif 6.
Okay, so yang ini tadi awak kata dalam liter per revolution lah. Saya rasa awak punya power off tu macam salah. Okay, so 1 meter cube equals to 1000 liter kan? Betul. Okay, ada yang dapat sama macam dia? Yang lain? Okay, so yang ini soalan dia direct saja. So make sure yang awak tak silap on the DC dengan DR ni. Okay, so DC is for camering, DR ni untuk rotor. Okay, untuk next balance and unbalance of vane pump. Okay, so the unbalanced vane pump operates based on a vanes which is rotated inside the rotor. Okay, so yang ni adalah vanes. So as the rotor spin, the vanes spin out onto chamber inner wall and create vacuum. Okay, so the fluid move into the inlet get carried away through the pump to the outlet. So yang ni macam saya beritahu tadi lah. Okay, so bila rotor tu rotate, okay, awak punya vane akan slide in and out lah daripada chamber inner wall tu. Okay, and then dia akan create various sizes dalam pump. Okay, and then dia akan move lah liquid ataupun fluid through the pump. Okay, so balanced vane pump operates on 2 inlet and outlet combination. So ini bezanya lah dengan unbalanced vane pump. So balanced vane pump dia ada 2 outlet dengan 2 inlet. Okay, so this combination cancel out net force on the shaft, making it more balanced. Okay, so ini contoh balanced vane pump. Okay, datang dalam fixed displacement design. So dia ada 2 inlet dan 2 outlet. Okay, satu suction side and satu pressure side. Okay, kalau awak tengok animation kat sini. Okay, so bila hand wheel ni kita boleh rotate lah untuk bagi dia pressure. So this is a pressure compensator. Okay, so kuning ni tadi vane. Okay, and the grey colour yang dalam ni rotor. And then yang blue colour ni adalah spring. Okay, so once we give pressure, okay, menggunakan hand wheel ni. Okay, so the rotor ni akan rotate lah. So sekali vane ni pun akan rotate sekali. So awak akan nampak perbezaan the yellow colour ni. Okay, dia akan slide in dengan slide out. Okay, so dia akan create different size lah dalam pump tu. Okay, and then nampak lah yang blue colour fluid ni. Okay, daripada inlet dia akan bergerak lah through outlet.
Okay, so variable displacement pump can be designed by varying the eccentricity. Okay, so hand wheel or pressure compensator can be used to move the cam ring to change the eccentricity. Okay, so eccentricity tadi tu saya dah beritahu itu adalah distance ataupun displacement daripada axis untuk vane. Okay, so the pressure in the pump chamber will forces the cam ring against the compensator spring-loaded piston on the right side of the cam ring. Okay, so bila pressure is large enough, compensator spring force and shifts the cam ring to the right. Okay, so bila, awak tengok kat sini Okay, once kita bagi pressure pada handle ni, kita pusing handle ni, pressure compensator ni dia akan bergerak lah. Okay, so once this is maximum, dia akan shift balik ke left hand side. Okay, so as the discharge pressure continues to increase, zero eccentricity is finally achieved. So bila zero eccentricity, pump flow dia akan jadi kosong. Okay, such a pump basically has its own protection against excessive pressure build-up because at the maximum pressure it produces no more flows and it is known as pressure compensated vane pump. Okay, as a result, there is no power wasted and fluid heating is reduced. Okay, so this is for the vane pump. Okay, untuk pressure compensated pump dan juga variable displacement pump. Okay, so bila kita minta untuk awak design satu litar, okay, litar untuk hydraulic. Okay, so this is the symbol lah yang awak kena tahu. Okay, mungkin dalam soalan minta awak sketch, untuk awak draw. Okay, draw dengan tidak menggunakan apa-apa software lah. Okay, so awak kena tahulah hydraulic pump simbol dia untuk fixed displacement macam mana. Okay, so untuk fixed displacement, okay, so pump simbol dia bulat lah and then dia ada yang segitiga kat sini. So dia ada colour hitam ataupun tak ada colour. So colour hitam ni kita denote dia sebagai fluid. Okay, so kalau yang tak ada colour ni as gas lah. Okay, untuk variable displacement, kita ada tambah satu arrow kat sini untuk differentiate between fixed and variable. Okay, untuk pressure compensated pump, kita ada satu lagi spring kat sini spring sebenarnya, cumanya dia menggunakan dalam bentuk kotak and also arrow untuk indicate that this is a spring. Okay, so bidirectional maksudnya dia dua arah. Okay, so satu kat sini, satu fluid kat sini and then satu fluid kat sini lah. So this is bidirectional. Okay, so awak kena ingatlah the symbol of the hydraulic pump. So let's say awak dalam quiz ataupun dalam soalan term final minta awak draw, so you know lah hydraulic pump ni macam mana simbol dia. Okay, so this is the simplified operating condition of various hydraulic pump. Okay, so untuk gear pump externally tooth ni, so what is the speed range, the displacement volume yang dia boleh accommodate. Okay, so what is the nominal pressure yang boleh digunakan untuk gear pump ni dan juga total efficiency. Okay, so berbezalah untuk setiap design hydraulic pump. So yang ni awak boleh go through nantilah. Okay, untuk hydraulic power unit. Okay, so ini adalah awak punya pump and this is awak punya tank. Okay, so this is gambaran sebenar lah in real working condition. Okay, so notice yang pump ni berada pada atas tank. So this is more likely to cavitate. Okay, so cavitate tu maksudnya bila pressure kat sini tinggi, okay, so kat sini pump kan, and then tangki air, tangki liquid awak dekat bawah. Okay, so awak nampak kat sini ada piping panjang kat sini kan. So dia memerlukan pressure yang tinggi lah untuk nak flowkan liquid tu. Okay, so bila pressure tinggi kan dalam operating pump ni, okay, so nanti akan ada bubble. Okay, so ada bubble form. So bubble ni nanti dia akan collapse. Okay, bila dia collapse dia akan cavitate. Okay, nanti dia akan merosakkan
komponen dalam awak punya sistem ni lah. Sama ada dia akan cavitate dekat pipe ataupun dia akan cavitate dekat dalam blade dalam pump ni, ataupun dia akan cavitate dekat mana-mana valve yang ada. Okay, so kalau kita letak pump tu bawah, okay, tangki dekat atas, okay, so kita akan reduce lah chance of cavitation tu. Okay, so pressure tak tinggi lah maksudnya. Okay, kalau kita letak pump tu inside tank, okay, maksudnya tak ada piping kan, so kita boleh reduce the pressure. So kat sini maksudnya tak ada cavitation yang akan berlaku. Okay, so this one pula is a small compact pump. Okay, so pump ni pun dia mounted dalam tangki ni. Okay, so this is a compact hydraulic power unit. Okay, untuk pump delivery concept, okay, untuk pump delivery concept, awak dah go through tadi volume displacement, VD. Okay, so volume displacement is also known as the volumetric displacement or working volume. Okay, measure of the size of the pump. So it indicates the volume of liquid supplied by the pump per rotation. Okay, so unit dia adalah meter cube per revolution. Okay, untuk pump delivery, okay, so pump delivery kita tahu dia adalah QT darab dengan VD. QT sama juga VD darab dengan N. Okay, so pump delivery ataupun flow rate, kita panggil dia. Okay, so it's the volume of liquid supplied per minute. Okay, so this is, we call it as flow rate lah ataupun delivery. Okay, the next one is, okay, so yang ni contoh example lah untuk delivery. So yang ni awak dah nampak dah sebelum ni. Okay, so a pump has a displacement of 2.8 cm cube. So it is driven by a motor of 1450 RPM. So yang ni direct je lah. So what is delivery ataupun flow rate? So ini adalah theoretical flow rate. So QT. So kita tahu VD darab dengan N. So awak darab je lah volume displacement ni 2.8 cm cube kali dengan 1450. So boleh dapatkan theoretical delivery. So ini direct je ya. Okay, next yang kita nak masuk is volumetric efficiency. Okay, untuk volumetric efficiency, theoretical delivery QT is always greater than actual delivery QA. Okay, so awak akan ada theoretical delivery QT dan awak akan ada the actual delivery. Okay, so dalam working condition yang sebenarnya, kita nak tahulah apa actual delivery dia. Okay, so actual delivery dalam sistem tu, so QA. So QT ni is theoretical. So bila theoretical dia akan lebih daripada actual delivery. So dalam pengiraan kita tahu theoretical dia lebih besar daripada actual delivery lah. Okay, so actual flow can be known if we know the volumetric efficiency. Okay, so volumetric efficiency is the ratio of actual flow rate to theoretical flow rate. Okay, so it indicates the amount of leakage that takes place within the pump. Okay, so volumetric efficiency is the ratio of actual flow rate, okay, QA over QT. Okay, so this is the volumetric efficiency. Okay, contoh soalan yang macam tadi. Okay, so pump tadi dia ada displacement 2.8 cm cube per revolution. So driven by electrical motor at 1450 RPM. Okay, so if the actual delivery of the pump is 3.5 liter per minute. Okay, so actual delivery QA sama juga dengan 3.5 LPM.
So determine the volumetric efficiency of the pump. Okay, so kita tahu tadi volumetric efficiency is the ratio of flow rate actual bahagi dengan flow rate theoretical. So dalam soalan tadi, actual delivery dia dah bagi. Okay, so awak kena determine what is the volumetric efficiency. Okay, QT boleh cari tak? Sebab tadi volumetric efficiency is QA over QT kan? So QT tu awak boleh cari. Okay, so QT tadi sama juga dengan VD darab N kan? Okay, so 2.8 cm3 ni darab dengan 1450. So awak dapatlah QT. So awak boleh terus dapatkan juga the volumetric efficiency. Okay, so QT sama juga dengan V darab dengan N. Okay, dapat dalam liter per minit tadi. Okay, so dia dah bagi QA 3.5 liter per minit. Okay, awak bahagilah dengan QT yang awak dapat tadi dalam soalan tu. So akan dapat volumetric efficiency is 86.2%. Okay, so untuk efficiency unit dia adalah in percentage. Okay, so efficiency tu adalah in percentage. So this is a direct soalan lah. Okay, simple soalan. Okay, so that is for volumetric efficiency. Okay, so next kita go to power concept dalam hydraulic pump. Okay, so hydraulic pump dia receive power daripada electric motor. Okay, so electric motor is the prime mover. Okay, so dia akan menggerakkanlah hydraulic pump. So power received daripada motor is what we call it as input power. Okay, so power that the pump generated, kita panggil dia sebagai output power. Okay, so input power, power daripada motor. Okay, equation dia P sama juga dengan 2 pi N T. TM lah, maksudnya torque motor. Sebab awak ada shaft kan. So kita ada torque di situ. So unit dia adalah dalam watt. Okay, untuk output power, power daripada pump. Okay, P equals to PQ. So P ni pressure, Q ni adalah flow rate. Okay, so sama juga unit dia dalam okay, contoh tadi soalan a pump that has a flow rate of 45 RPM is to be used in system that has a maximum operating pressure of 25,000 kilopascal. So what is the output power required? So kita tahu output tadi adalah power daripada pump. Okay, output power tadi equation dia P equals to PQ. Okay, pressure darab dengan flow rate. Okay, so yang ini direct question. Pressure dia dah bagi 25,000 kilopascal and then flow rate is 45 RPM. Okay, so awak darab sahaja akan dapatlah awak kena convert dululah, maksudnya meter per minit ni kena convert dulu pada meter cube per second. Barulah awak akan dapat dalam watt. Okay, so the answer is 18.75 kilowatt. So yang ini nanti awak boleh cubalah. Okay, so yang ini adalah untuk power example. Okay, so next kita masuk torque concept. Okay, untuk pump torque is calculated as force times the distance from the force to the pivoted point. Okay, so force darab dengan distance. Okay, so ini adalah dalam Newton meter. Okay, so ini awak dah belajarkan dalam dynamic. So this is force darab dengan distance. Okay, so pump torque can also be calculated as the relation of pressure and pump delivery. Okay, so kita tahu tadi Q sama juga dengan V darab dengan N kan. Okay, so kat sini torque is equals to PQ over 2 pi N ataupun PV over 2 pi. Okay, so kita tahu tadi Q is V, Q sama juga dengan Vn. Okay, so Vn.
So kalau kat sini awak tukarkan Q jadi Vn, so N kat sini boleh potong lah. Okay, so dia akan tinggal PV bahagi 2 pi. Okay, so itu maksudnya dia boleh can also be calculated as the relation of pressure dan juga pump delivery. Okay, top example. A hydraulic pump with a displacement of 40 cm3 per revolution is selected for a system that will operate at a maximum pressure of 20,000 kilopascal. So what is the required theoretical drive torque? Okay, so kita tahu tadi equation torque sama juga dengan PV bahagi 2 pi. Okay, so displacement V is 40 cm3 per revolution. Okay, so pressure dia dah bagi 20,000 kilopascal. So boleh terus dapatlah the theoretical drive torque. Okay, so masukkan saja akan dapat 1.273 kali 10 masih 3 Newton meter. Okay, so ini simple simple example. Okay, untuk mechanical efficiency concept, so tadi kita masuk volumetric efficiency yang QA bahagi QT. Okay. So next untuk mechanical efficiency concept, okay, so untuk any calculation, actual value is always important. Okay, so actual value memang important lah sebab itu adalah what output yang dikeluarkan daripada sistem tu. Okay, so therefore the use of SNC is a must. Okay, so beside volumetric efficiency, pump also lose power due to mechanical losses such as friction. So in contradict with theoretical delivery, value of theoretical torque is always lower than actual torque. Okay, so beza tadi dengan volumetric efficiency. Okay, untuk volumetric efficiency, teori actual dia teori dia lebih besar daripada actual. Tapi untuk mechanical efficiency, actual lebih besar daripada nilai teori. Okay, so untuk volumetric efficiency, QA over QT, but for mechanical efficiency, TT, torque theory, bahagi dengan torque actual. Okay, so mechanical efficiency indicates the amount of energy losses that occur for reasons other than leakage. So includes friction in bearings and also between alternating parts and also energy losses due to fluid turbulence. Okay, maksud yang include friction in bearings and between alternating parts. Okay, so dalam awak punya sistem, okay, so bila awak ada pump dan awak ada valve and then awak ada output kan. Okay, so output tu boleh jadi rotary, boleh jadi linear. Okay, so kalau contoh linear output, okay, macam contoh yang saya tunjuk last chapter 1. Okay, so untuk linear output, awak ada silinder kan ataupun piston. Okay, kat situ kita perlukan liquid kan untuk menggerakkan piston tu. So kalau kata liquid awak kurang, okay, awak akan ada friction, geseran lah between mating part antara piston dengan wall. Okay, so itu maksudnya friction. Okay, friction in bearings and between other mating parts. Okay, so mechanical efficiency can also be computed in term of power. Okay, so mechanical efficiency boleh kita boleh compute jugalah dalam term power. Okay, pump output power divide by actual power delivered to the pump. Okay, so kita tahu tadi power untuk konsep power tadi P sama juga dengan 2 pi N T kan. Okay, so and then pump output power P yang daripada hydraulic pump sama juga dengan pressure darab dengan Q. Okay, so kita boleh compute jugalah mechanical efficiency menggunakan term power. Okay, pump output bahagi dengan actual power delivered to pump.
Okay, contoh untuk mechanical efficiency example. Okay, so kita ada pump with a mechanical efficiency of 0.92 and a displacement of 20 cm³ per revolution. Okay, is to be used in a system with a maximum operating pressure of 15,000 kilopascal. So what is the required drive torque? Okay, so kita dah ada mechanical efficiency 0.92, volumetric displacement P sama juga dengan 20 dan juga P pressure is 15,000. Okay, untuk equation torque tadi sama juga dengan PV bahagi 2 pi. Dan equation untuk mechanical efficiency is theoretical torque bahagi dengan actual torque. So kita boleh dapatkan required drive torque dia lah. Okay, so ini adalah jalan kerja untuk soalan tadi. Okay, kita dah ada mechanical efficiency, displacement dan juga pressure. So kita boleh dapatkan theoretical torque berdasarkan equation PV bahagi 2 pi. Okay, so pressure dah ada, volumetric displacement dah ada. Okay, awak masukkan sahaja, awak dapatlah theoretical torque sama juga dengan 47 dan 746 Nm. Okay, untuk efficiency, mechanical efficiency, sebab soalan dia tadi dia nak what is the required drive torque kan. So dia nak dapatkan actual torque berapa. So theoretical torque awak dah ada. So mechanical efficiency pun dah bagi. Okay, so mechanical efficiency tadi sama juga dengan theoretical torque bahagi actual torque kan. So boleh dapatlah actual torque sama juga dengan 51.898 Nm. Okay, so ini adalah contoh untuk penggunaan mechanical efficiency. Okay, yang ini adalah example untuk fluid power. Okay, so a hydraulic pump produce a flow rate of 4.2 liter per minute of oil. Okay, so the resistance in hydraulic system produce a working pressure of 60 bar for the pump. Okay, so pressure dia 60 bar. So what is the output power produced by the pump? So kita tahu tadi power is equals to, output power is equals to pressure darab dengan flow rate. Okay, so 1 liter is equal to 0.001 meter cube ataupun 1 meter cube sama juga dengan 1000 liter lah. Okay, so thus the output power produced is, awak darab sahaja pressure darab dengan flow rate. Okay, so 60 bar ni pun awak kena tukarlah kepada Pascal. Okay, so 1 bar sama juga dengan 10 kuasa 5 Pascal. Okay, so awak dapatlah jawapan 420 watt. Okay, untuk torque, sampai sini okey tak? Ke laju sangat? Okay, so kita masuk kepada kita masuk kepada contoh torque. Okay, so hydraulic pump produce a flow rate of 4.2 liter per minute. Okay, so ni continuous daripada soalan power tadi. Okay, with a working pressure of 60 bar for the pump. So it is powered by an electric motor which rotates at 1000 RPM. Okay, so if there is no loss of energy from the electric motor to the pump, calculate the theoretical torque produced by the electric motor to drive the pump. Okay, so dia nak awak cari theoretical torque. Okay, so theoretical torque So dia dah bagi tadi flow rate 4.2, pressure 60 bar dan speed dia adalah 1000 RPM.
Okay, torque produced to drive the pump. Okay, so kita tahu tadi daripada equation power sama juga dengan 2 pi N T. Kan? Daripada equation power. Okay, so power tadi kita dah dapat from the previous question tadi. So power tadi 420 watt. Okay, so awak boleh terus direct lah dapatkan theoretical torque daripada power yang kita dapat tadi. Okay, so bahagi dengan 2 pi N. Okay, so N tadi dia bagi 1000. Dan awak akan dapatlah 4.012 Newton meter. Okay, so that is for torque. Okay, so next is overall efficiency. Okay, so yang ini adalah overall efficiency sebenarnya. Okay, so total losses occurring in pump, motor and cylinder during power conversion are given as the overall efficiency. Okay, so and O ni adalah overall efficiency lah. And is calculated as follow. Okay, so overall efficiency sama juga dengan volumetric efficiency darab dengan mechanical efficiency. Ataupun dalam term power, overall efficiency is equals to output power bahagi input power. Okay, so the relation of input power dan juga dengan output power daripada hydraulic. Okay, so kita tahu kat sini pump out, overall efficiency sama juga dengan output bahagi input. Okay, so pump output power sama juga dengan overall efficiency darab dengan input. Okay, kalau untuk hydraulic power, okay, sama juga dengan overall efficiency darab dengan motor power. Okay, ataupun hydraulic power tadi kita tahu sama juga dengan pressure darab flow rate. So equals to overall efficiency darab dengan motor power is 2 pi N T. Okay, so kena ingatlah relation of pump power dengan overall efficiency. Okay, contoh untuk overall efficiency example. Okay, so a pump that has an overall efficiency of 0.85 and a flow rate of 45 liter per minute is to be used in a system that has a maximum operating pressure of 25,000 kilopascal. So what is the input power required? Okay, so pump output power kita tahu sama juga dengan pressure darab flow rate. Okay, so okay, so untuk pump output power, overall efficiency darab dengan pump input power. Okay, awak akan dapat 22.06 kilowatt. Okay, so ini adalah relation of the efficiency dalam pump performance. Okay, so kita tahu pump input power sama juga dengan 2 pi NT ataupun electric motor power ni 2 pi NT time lah untuk motor. Okay, so untuk mechanical efficiency related dengan torque. Okay, so actual lebih besar daripada theory. Okay, so TA over TT over TA untuk mechanical efficiency. Okay, and then kita ada hydraulic pump. Okay, hydraulic pump sama juga dengan P equals to 2 pi NT ataupun P darab dengan flow rate. Okay, so daripada input motor power goes to hydraulic pump and then goes to pump output lah. Okay, pump output power sama juga dengan P darab Q actual. So this is the real flow delivery lah. Okay, so hydraulic pump kepada pump output power kita ada volumetric efficiency.
So volumetric efficiency sama juga dengan QA over QT. Okay, relation between efficiency mechanical juga dengan volumetric efficiency is overall efficiency. Okay, so NM darab dengan NV ataupun pump input power dengan pump output power tadi. Okay, so ini adalah relation ataupun equation yang awak akan gunakan sepanjang untuk chapter 2 ni lah, pump performance ni. Okay, untuk selection of pump typically entails the following sequence of operation. Okay, so select the actuator, hydraulic cylinder or motor based on the load encounter. Determine the flow rate requirements to move the load through a specific distance within a given time limit. Okay, select the system pressure by considering the actuator size. Okay, so actuator ni maksudnya output lah. Magnitude of resistive force produced by the external load and the total amount of power to be delivered by the pump. Okay, determine the pump speed and select the prime mover. Select the pump type based on the application, sama ada gear, vane or piston, fixed ataupun variable displacement. And then select the reservoir and associated plumbing including piping, valve, filters and other miscellaneous components such as accumulator. And consider the factors such as noise level, horsepower loss, need for a heat exchanger due to generated heat, pump wear and so on. Okay, and then calculate the overall cost of the system. So this is just the selection of pump lah. Okay, kalau awak nak select pump, so ini adalah kriteria, adalah sequence of operation yang awak perlu ambil tahu. Okay, so ini contoh ataupun example yang di-include semua pump performance tadi. Okay, so kat sini soalan dia, a pump delivers 10 liter per minute with a pressure rise of 80 bar. So shaft speed is 1420 revolution per minute. Okay, and the nominal displacement is 8 cm per revolution. So theoretical drive torque is 11.4. So dia suruh awak cari volumetric efficiency, shaft power and also overall efficiency of the pump dan juga actual torque to drive the pump. Okay, so volumetric efficiency, shaft power, overall efficiency dan juga actual torque. Okay, untuk volumetric efficiency kita tahu tadi VD equals, NV equals to QA over QT kan. Okay, so dia dah bagi tadi kat sini a pump delivers 10 liter per minute. So a pump delivers 10 liter per minute ni adalah actual flow rate. So awak kena tukarlah kepada meter cube per second. Okay, so theoretical flow rate kita tahu sama juga dengan VD darab N. Okay, so volumetric displacement dia dah bagi 8 cm cube ni. And then N is 1420. Okay, so awak akan dapatlah QT. Sama juga dengan 18.33 meter cube per second. So awak boleh dapatkan volumetric efficiency. Okay, so QA over QT akan dapatlah 88%. Okay, so next dia suruh cari shaft power. Okay, untuk shaft power kita tahu tadi equation untuk power is 2 pi n T. Okay, sebab because ada dia punya n ni dalam revolution per minute. So awak kena bahagi dengan 60 lah untuk dapatkan dia dalam second. So that the unit is in watt. Okay, so awak masukkan je data yang ada 2 pi kali 1420 kali dengan theoretical torque tadi dia dah bagi. Dan theoretical drive torque is 11.4. Okay, so awak boleh dapatlah shaft power. Okay, untuk dapatkan overall efficiency untuk soalan C. Okay, so hydraulic power kita tahu sama juga dengan P
pressure darab dengan QA. Okay, so ini adalah power daripada pump. Okay, so 80 kali 10 kuasa 5. So this is the pressure given darab dengan actual flow rate yang awak dapat tadi. So awak dapatlah 1.334 kilowatt. Okay, untuk dapatkan overall efficiency, equation yang digunakan is hydraulic power bahagi dengan shaft power. Okay, so output power bahagi input. Okay, output power tadi awak dah dapat 1.334, input power tadi pun awak dah dapat daripada yang top tadi tu 1.695. Okay, so akan dapatlah overall efficiency sama juga dengan 78.7%. Okay, so itu adalah untuk soalan C. And then dia minta cari actual torque untuk soalan D. Okay. Mechanical efficiency kita tahu sama juga dengan overall efficiency sama juga dengan mechanical efficiency darab dengan volumetric efficiency. Awak dah dapat both efficiency overall dan juga volumetric tadi. Awak dah dapatlah mechanical efficiency. Okay, awak akan dapat 88.4%. Okay, so ingat juga untuk mechanical efficiency, the equation related to mechanical efficiency tadi TT bahagi dengan TA untuk mechanical efficiency. Ingat mechanical efficiency TT bahagi TA. So TT dia dah bagi 11.4 dalam soalan tadi. And then awak punya mechanical efficiency pun awak boleh dapat, awak dah dapat tadi 88.4. So awak boleh dapatlah actual torque 12.9 Newton meter. Okay. Boleh tak untuk yang example ni? Doktor, yang shaft power tu apa bagi 60 Sebab dia dalam tadi kalau kilowatt dia adalah dalam Newton per second, Newton meter per second. Okay, so awak kena tukarlah 1420 ni revolution per minute tu yang bahagi dengan 60 ni second untuk dapatkan unit dia dalam kilowatt. Faham tak Salahuddin tadi? Faham, okey. Yeah. Okay, so itu sahaja untuk yang example. So the next thing yang untuk awak lah kerja awak adalah make revision on type of pump. Okay, so equation involve apa, so what is the operational for each type of pump, critical component must be identified, what is the advantages and disadvantages of pump, dan juga how do you want to do the pump selection. So dia tadi ada operation condition dia tadi kan untuk dapatkan pump selection. So ini awak boleh cari, boleh refer balik lah pada lecture notes. Okay, so itu sahaja untuk chapter 2. So kita dah habis chapter 2. Okay, so next nanti chapter 3 adalah menggunakan compressor. Okay, so ada soalan tak untuk chapter 2? Okay, nanti untuk minggu ni kita ada tutorial. Okay, so kita akan lebih kita akan tengoklah banyak lagi soalan menggunakan yang pump tu. So nanti awak boleh clear sikit. Okay, so minggu ni masih lagi tutorial. Untuk section 4 nanti sebab esok cuti Maulud. Okay, so untuk section 4 nanti awak tanya dengan Encik Asri lah bila kelas ganti.
untuk tutorial 2. Okay, untuk section 1, 2 dengan 3 hari Khamis. Okay, jam 9 macam biasa. Okay, and then next week adalah lab. Sebab semua dah balik kan? Dah balik kampus. Okay, so next week, minggu 4 adalah lab. So siapa yang belum pilih lagi group members awak, sila berbuat demikian. Okay, dalam ULearn. So make sure satu group maksimum 5 sahaja. Okay. So make sure awak select awak punya group members by the end of this week lah. Okay, so next week saya boleh start untuk agihkan lab. Okay Boleh combine tak? Combine. Gabung-gabung. Gabung apa? S2, SJN. S2 dengan S3? Apa saya daripada S2 masuk ke group yang ada SP, boleh kayak gitu. Apa? Tak clear lah Salahuddin. Okay, kalau tak ada soalan lagi, kita berhenti hari ni. Okay, so nanti saya jumpa S1, S2, S3 lah hari Khamis. Dan next week kita sambung chapter 3. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan lagi, kita berhentilah. Kalau ada soalan, just WhatsApp sahaja saya. Okay, so itu sahaja. Assalamualaikum. Dan terima kasih. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you. Doktor.